Mga kasama, kini sa kasamang Rufil Fernandez Banyok sa DYHP RMN Cebu. Grabe na gid kaayo ang kainit og nahibaw na mo. Dili lang init ang kontra, tungod kay nang gawas na sila. Ang mga lamok nga kalit lang moabot, mga langaw nga murag dili magpadakop, ug syempre ang mga mulupad nga mga ukok. Makawagtang sa peace of mind, labi na kung murag wala mo gana ang mga giswayan ako nga mga pamatay. Lahi ra gyud kong di kalidad. Maong ako personally, paborito nako ang Baygon Shield Defense. Matagigayon nga gamiton ako kini, mupatay dayon kini. Human ako i-spray direkta sa lamok, langaw ug ukok. Ang pinakagusto nako ini, bisan og kusog ang epekto, dili makairita ang baho. Mao nga salig ko sa Baygon Shield Defense. Baygon Shield Defense Multi-Insect Killer. This time check is brought to you by. This song is brought to you by. This portion is brought to you by. Kasakit sa ulo na akong... Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Tambal dayon, basta na ay side effects. Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Uy, maampingon gyud di ay. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sakit ng ulo dahil sa gutom? Don't worry. Pwede ang Biogesic kahit walang laman ng tiyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Nak, ihatag sa ning 50. 20 raman noon ang usa. Pretty no! Oh, sukli. 5? Gets na ako ni! 50 minus 40 equals 10. No, this one dapat na sukli. Ay, sensya na. Ka-bright yun ni mo. Talino Activated, gikan sa tabang sa Talino Booster Formula, gikan sa multivitamins, minerals, plus lysine Nutroplex. Ubanan og saktong kaon og ehersisyo. Paspas utok, todo focus og paspas diskarte pa imong anak. Alagang yun nilabyan. Multivitamins plus minerals plus lysine is the generic name of Nutroplex. Sun make light so bright with my friends. Show off my light in the club or in the sun. Sun make light, let's have fun. Da 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 da. Show your light, your sun make light anytime, anywhere. Light dito, light doon. Sun make light, show your light ka. Ano light as worries kasi low calories. Light dito, light doon. Sun make light. I keep coming back to the light life. Getting to the light life, sun make light. Drink responsibly. Hi, Dara here. Tara, night out with San Light sa bars and restos. Drink responsibly. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Minsan sa muna, feeling the feeling. Call someone sweet and refreshing. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Oh, let's bang. Araw at ang feeling ay sad. We don't like that. Friends, you can refresh, so enjoy lahat. Be alive. Burgers here make life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Available in apple, lemon, and lychee for only 38 pesos SRP per bottle. Drink responsibly. Bili na ng San Miguel flavored beer. Swak sa budget at 38 pesos SRP lang. Available in apple, lemon, and lychee flavors. Kaya no need to mix. Drink responsibly. Pirit, Batang San Miguel. Gawas. Mag-istorya tata. Pirit na, ipagawas na. Paminaw munti ka. Pirit na, igawas ang storya. Pag San Miguel sa ta. Pirit na, igawas na. Ang San Miguel del Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Shout out sa tanang dads o nang naay dad bod. Pag beer call, ug ipagawas. Ang San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na tayo magbago at magbalik loob sa Diyos. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad ng pangako niya. Ang totoo, binigyan niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. 2 Peter 3:9. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Welcome to our reunion. Uy, Day, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naon. Tungod na sa Super Fiber. Usa? Super Fiber.
Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement ug immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.